kira kɛnɛ ka laadala jɛmu anw fɛ yan semafura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Johan Sodi k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de maa na min ye politiki kuma ye sɔrɔ kuma hadamadenya kuma taa kana kuma Mali kɔnɔ Mali kɔ ka jamana denw ka sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw ka maagwa filɛ Johan Sodi k'a dɔn mun ɲinina anw fɛ semafura ninnu an k'a kelen-kelennin ta i k'a dɔn a la kumaba kunnafoni min b'a la n'a kan ye jamana denw ma n'a bɛ se ka na ni basigi ani hakilisigi ni ɲɛfɔli ye a fɔra an k'o de lakali nka ni kilisi dir'i ma bamanankan na n'i y'a fɔ tubabukan na a minɛ man di Johan Sodi k'a dɔn baara in tɛ k'a bada laadala anw fɛ yan n'a maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na min ye Hamɛdi Jakite ale de bɛ nɛgɛ la e ni ne fila an denkunnen bɛ ɲɔgɔn na min ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ n yɛrɛ ye arajoso minnu bɛ furanjɛ la arajoso 210 ani kɔ Johan Sodi k'a dɔn a fɔra o de dabi tura na ni nin dana in gosi don kunnafoni ni k'a jɛnsɛn Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o kuma u ka nɛgɛjuru banba u ka nɛgɛjuru sama danpan jariso bɔrɔngaw ka ayiwa danpan jariso sisan b'a sɔrɔ nɛgɛ banbalen b'u bolo min ye kunnafoni ye ayiwa danpan n'a lamini fo Moritani bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sɔrɔ aw ka tukɔnɔ radio ni o bi danba dugu kɔnɔna bɛɛ sɔrɔ wa n ko n fa Sɛnbaraden radio in sigi anw fɛ yen courant de tɛ n fa y'a sigi courant bɛ wa radio ni ye courant de ye ni courant tɛ radio la a tɛ taa yɔrɔ la o a tɛ taa yɔrɔ la i b'a sɔrɔ hali danba dugu kɛrɛ kelen b'a sɔrɔ kɛrɛ kelen t'a sɔrɔ ayiwa baasi o kuma dɔwɛrɛ fɔ min n'i tɔgɔ di dugutigi ma i k'a dɔn u ka wurudi minɛ i kan sabula i ka kuma in diyara kojugu sani u ka wurudi minɛ o tɛ wurudi minɛ Amadu Kufa kan jɔnni kan Amadu Kufa kan kɛ ni dugutigi n'a ka wurudi ka teli k'a ka minɛ Amadu Kufa kan anw ka dugu barika min b'a la kɛlɛmasa dugu ma i sɔsɔ o la ko in daminɛ furadama ka n'a bila bi la min sɔsɔ o la kilomɛtiri 50 u ma gɛrɛ anw ka dugu la e t'a ɲɛ dɔn Tɛrɛsu ma taa yan f'u ka sa wa n'i ye nin fɔ sini sɔgɔma u bɛ taa dɛgɛ min awɔ u tɛ bɛn n'a ye astagfirullah Hamɛdi Jakite ɲama Johan Sodi k'a dɔn mɔgɔw kana jigin an na dɔw bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ murani b'an na o kelen bɛ ka kumakan bayɛlɛma nka a mana tigɛ dawu da da la an n'an pasa fili Hamɛdi Jakite ayi n bala o de bɛ ɲɔ kɛ wani sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Bari a ko hali bi n'a ka bi kodɔnbaliya ani faamuyabaliya de bɛ jamana in kɔnɔ o de bɛ maanifin bila sarakati gɛlɛ dɔw bɔli la a ko i k'a dɔn min ye gɔnbɛlɛ ye o fali walima k'a don ko wɛrɛ la i k'a dɔn maa dɔw dalen b'o la kosɛbɛ wa hali bi n'a ka bi a baara cɛjugu bɛ sen na juin kalo tile 15 a kɛra Ala faranga de ye nin gɔnbɛlɛ denni yefege nin yefege i k'a dɔn Ala de farala k'a n'a k'a si ka ca sabula i k'a dɔn san fila npogotiginin don i k'a dɔn a minɛnen bɛ cɛ saba bolo Johan Sodi i k'a dɔn tɛgɛ dar'u ka zandigi la a bɛna ta min ye dugulamaw ye olu de ka kɔlɔsi bɔra a kan k'a ye k'a fɔ nin yefege denni a bɛ nin kamalenkɔrɔ cɛ saba ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn o jɔlen don zandigila sugu la Johan Sodi i k'a dɔn dugulamaw kamana ganna i k'a dɔn u tora k'a fɔ ɲɔgɔn ye da ni da fo ka taa kɔrɔfɔ in da gendarmew tulo kan gendarmew kɛlen ka kuma mɛn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la olu y'u sa i ko miniyan donso ka sin ka na ngɛlɛnkɛ da cɛ saba la ten ngalon i k'a dɔn ni k'u ɲininka aw bɔra min aw bɛ taa min nin ye jɔnni den y'a bolo jɔnni den don aw la Johan Sodi k'a dɔn kolo kala kuma ni kuma purukutulen a dɔnna k'a fɔ kanjɔlen d'u da jɔnni de tun don min ye awa gandigi u k'a ma ko Baba Jara ani Burama ani Laasana nin cɛ saba de kun kelen bɛ ka den minɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛrɛ to u bɔyɔrɔ dɔnna u bɛ taa min i k'a dɔn dɔw bɛ bɔ jalakɔrɔji dɔw bɛ bɔ kuɲumani ni maa saba in na ɔ kunnafoniw kɔni y'a jira sa gendarmew kɛlen ka ayiwa kɔrɔfɔ ɲɛ sɔrɔ olu y'u nɛgɛ k'u ka taa n'u ye gendarmeso la ɔ sɛgɛsɛgɛliw ani ɲininkali busanmisɛnnin nana gawudan sɛbɛnnikɛla ko min kɔni wulikajɔw ni jateminɛw ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ awa jɛkulu min sigilen bɛ yefegew
u dɛmɛni anu ni kisili la o de association espoir pour les albinos o ɲɛmaaba i k'a dɔn o de Fatou Touré sɛbɛnnikɛla k'u ye Fatou ɲininka nin kɛwale min n'a kɛra o dongo yalima a ka miiri ye mun ye a ɲɛji kɔ i k'a dɔn a m'i kali dɔwɛrɛ la sabula a y'a jira k'a fɔ jamana min ni kunfin jamana don ni faamubaliya jamana don minnu ye yefege ye ala de y'u da k'u kɛ nin kɛcogo in na i k'a dɔn ayiwa hakilina jugu caman dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn jango a denmisɛnninama ni ala y'i gɛrɛtigɛ k'a den ye i k'a dɔn den yɛrɛ bɔ man di so kɔnɔ bɛɛ b'i hakili to a la sabula n'a purugutɔra ka bɔ kɛnɛ ma ala m'an kisira maa jugu dɔw bɛ sɔn k'a sasa ni ka taa n'a ye o de la sa min ye wulikajɔba ye o bolo dalen don Fana mara la sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la nin ɲɔgɔn na caman de la ka kɛ maa fa kɔni i k'a dɔn Fana mara la kuma caman bɔra sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni min ye ayiwa nin jɛ saba in n'u minɛna Bamakɔkaw don sabula u bi kin minnu na o kinw dɔnna u kun bɛ Fana kan u kun bɛ Fana kan u kun de bi Fana kan wa den kɔni minɛna yɔrɔ min o ɲɛ ma sɔrɔ hali bi sɛbɛnnikɛla ko waati nataw la min kɔni sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛw a tɔ na ɲɛdɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔ la daba tunkara ni ko naloma ma ko kɛlɛ ye sini ye a bolo kurulen bɛ si o y'a jɔ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayo Kamara ko kalafili baara min n'a kan ka kɛ a bi sigi fɛn minnu kan o de ye sariya kura ye loi électorale sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye an ka député bulon ye n'o ye député bulon nɔnabila ye député kura minnu n'olu bilalen bɛ yen olu ye wuli jɔ ani baara kɛ gouvernement a kun ye sɛbɛn min di k'a fɔ ka kɛ loi électorale ye u nana fɛn min ye bayɛlɛmali 92 u y'o bɛɛ lajɛlen de k'a la sɛbɛnnikɛla ko sariya kura taara fɛn min ye députéw ye bolo wuli waati n'o sera bɛɛ lajɛlen y'i bolo wuli fo n'a kɛra maa 3 ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CNT sigi min kɛ juin kalo tile 11 sigi nafa ka bon kosɛbɛ sabula fɛn min ye loi électorale ye ale de bi kɛ sababu ye kalafili ka kɛ jija ani basigi kɔnɔna na nka gouvernement kun ye projet min labɛn n'a bɔra primature la ka taa di CNT maaw ma u ko n'an ye nin voté guerre civile bi wuli k'a sɔrɔ élection yɛrɛ ma se o tuma fɛn min ye loi in ye i jɔ an ka jamana maakoloma bɛɛ lajɛlen sigi ni k'u ɲininka kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye politiki maa ye diinɛ ɲɛmaa fɛn min ye société civile dugutigi kabilatigi parti politikiw ɲɛmaw maa 260 CNT y'a bɛɛ lajɛlen wele k'u sigi ɛri kelen kelen bɛɛ ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ ka loi ta kelen kelen kun ni kun k'a bɛɛ ɲɛfɔ voilà c'est ça le Mali kura taabolo k'an ka kɛ tan ka bɛɛ ɲininka i ka kelen na kelen kelen min ko a b'a fɛ o min ko a t'a fɛ a ɲɛ ka dɔn u ye bɛɛ ɲininka u ma mabɔ maa na a bɛ kɛ ten de sɛbɛnnikɛla ko min ko n bɛ transition fɛ min ko n t'a fɛ min ko n da bɛ politiki kuma na min ko n da t'a la bɛɛ lajɛlen ye jamanaden de ye maa 260 fɛn min ye Segukaw ka Maliki Jaw ko loi in ti ta fiyewu ka bolo wuli a la fo malidenw k'u hakilinata di o ka sɛbɛn ka don a la an ye nin de fɔ a ye o anw ye nin de fɔ Maliki ye Segukaw ka Maliki a tɔgɔ dan bɛ min na o ma deli ka fili Maliki Jaw o y'a mɔkɛ ye a fa tɛ cani yan cani y'an fila de ye o a bɛɛ ni sɛbɛn lajɛ cani ka Maliki an den de don koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye colonel Maliki a ko commission sigilen bɛ a sida ko kunna a fɔ daba denkɛ n den don son nom de famille c'est Jaw fila de don Jaw Flavindo. Bon, voilà, c'est pourquoi le pays là n'avance jamais avec des escrocs comme toi. Fumicide. Ni ma quoi des mini. Au dé il t'a une quelles sont vos relations? Non, Jaw Tungara ou Kaja Nyona. Voilà, tu es fini. Sur la souche, tu m'as fumé. Ma gagne n'est fly. Mauvais jet de bar. Allah. Fa de dem c'est là que ça. Néo de beau de nam. Ça c'est pas solide. C'est nam. Ça va les gars quoi?
Sogo ka Maliki fɛn min ye nin fɛn in ye ko tɛ se ka tiɲɛ a ɲɛna cogoya si la sabula ni gouvernement y'a mɔndɔ kana da ni fili ye Maliki ye cɛ kekun ye sabula colonel min don ale ma coloneliya jala bile ta a y'a dɔn fɛɛrɛ ni stratégie kan ka tɛmɛ ni sira minnu ye a b'olu dɔn sɛbɛnnikɛla ko waati min ni gouvernement nana projet de loi in da Maliki ye projet in kalan ka taa k'a kalan ka segin a ko parti nin baara in tɛ se ka kɛ fiyewu maliden bɛɛ lajɛlen ka ɲininka yɔrɔnin bɛɛ maa minnu bɛ yen n'o ye CNT maaw ye a ye projet copie kɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma aw yɛrɛ ka taa aw miiri janni an ka ɲɔgɔn ye k'a kan o kɛlen ka ɲɔgɔn ye kɛ a nana kuma bɔ k'a bi projet in an bɛ taa n'a ye cogo jumɛn na CNT maaw ko a ko président e ye min fɔ o don maliden bɛɛ de bɛ ɲininka hali ni gouvernement kɔrɔtɔlen don u b'a ta an ka dabada ma fili t'o de la o fili t'o de la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu kura min n'o kan ka sigi u k'o de ma autorité indépendante de gestion des élections o don gouvernement kun kɛlen bɛ ka min fɔ fɛn min ye CNT membre ye u k'o ti ɲa sabula fɛn min ye premier ministre ye o kelen kun bɛna maa 9 de sugandi maa 4 de sugandi maa 9 jɛ ma maa 7 jɛ ma ale kelen min maa 4 sugandi sɛbɛnnikɛla ko a kow y'a jira k'a fɔ o bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba ye walasa basigi kana u y'o yɛlɛma u ko an bɛ don minɛ ko bi jɛkulu min n'o bɛna ka na kalafili kofɔ n'o ye autorité indépendance ye a bɔra maa 9 a kɛra maa 15 ye a maa 15 i tulo ma jɔ maa 8 o ye fanga marabaaw ta ye fɛn min ye maa 8 wɛrɛ ye a tɔ maa 7 jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ni fanga bɛ jɔ ka baara kɛ n'o ye fangaso ye olu bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko fanga marabaaw ka maa 8 i tulo ma jɔ o kilasigo la jamanakuntigi maa 3 ale b'o sugandi premier ministre maa 1 sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye président ye n'o bɛ CNT kunna wala assemblée kunna maa 2 haut conseil des collectivités territoriales maa 1 président conseil économique social et culturel maa 1 o don wa fɛn min ye premier ministre a kun bɔra o bɛ décret signé a t'a signé bilenko ye sabula fɛn min ye conseil des ministres o yɛrɛ de bɛ bɛn a kan n'o bɛnna a kan fɛn min ye ministre de l'administration territoriale ale de bi dossier bɛɛ labɛn ka taa n'a ye min bi jira conseil des ministres la ni bɛn kɛra kan jamanakuntigi yɛrɛ de b'a décret signé namara t'o la sɛbɛnnikɛla ko hali ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ n'olu yɛlɛmana sabula fɛn min ye article 159 o bilara ka n'a kɛ article 155 ye an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye finitigilakaw ka yɔrɔ maa min n'i ye finitigi ye n'i b'a fɛ ka kɛ candidat ye fɛn min ye kalo 4 ka kɔn élection ye i bɛ finiw fɔra ka bɔ i la o tuma i b'i ka candidature i b'a labɛn don i b'i démission don bon n'i ye démission don ni ala y'a kɛ i ma passé kun i bɛ segin k'i ka fini ta ayi o kɔni mini Niger ma ɲi ni fini wɔrɔla ka bɔ i la a wɔrɔla de koyi wo a baara tiɲɛna n'i ma k'a ye i na kɛ consultant ye wala i na taa te min gɛrɛn na i b'a fɔ général Singo ta ɲɔgɔn ko ne ko Singo in yɛrɛ bɛ min de ye il est au gré Allah il est au garage Sorasiya mago foyi tɛ sara la bilen c'est un ancien général c'est fini foyi tɛ sara la civil de don i b'a fɛ nin ne an tɛ kelen ye dɛ o tɛ sorasiya technicité min b'a la mais jamana sariyaw ni taabolo la c'est un civil Allah c'est un civil natabaya ma ɲi dɛ ayiwa wa o don dɛ ayiwa bisimila sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min y'o délai o yɛlɛmana sabula sariya kɔrɔ tun ye kalo 6 fɔ colonel Asimi Goïta n'a bɛ fɛ k'a présenter wala saint colonel ni maa bɛ fɛ k'i présenter kalafili tɔ mana to kalo 4 ye so filɛ kɛnɛ filɛ i bɛ démissionner ka bɔ armée la o tuma i bɛ na n'i gagnena a fɔra a banna n'i ma gagné kan mun fɔ e tɛna bilen sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye commission président ye Solomani Den a ye ɲɛfɔli kɛ a ko fɛn min ye transition ye ale k'an ka baara bɛɛ lajɛlen de kɛ gɛlɛyaw an ka bɔ o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye CNT membre ye u ye ko in dilan k'a kɛ min ye o kun tɛ gouvernement ta ye ka taa gouvernement jɔyɔrɔ fa muso dɔ bɛ min ye ministre délégué a ka cakɛda nuɲuru bɛ primature bolo madame Fatumata Diko ale yɛrɛ taara ka taa kuma caman fɔ députés kɔni u y'a lamɛn ka taa k'a lamɛn ka segin u k'o bɛɛ n'a ta dɛ i ta in do dɛ nka fɛn min ye jamanadenw ye olu de ko an ka taa ni sira in ye o bi kɛ Ibrahima Ikasa Mayiga ale kun nana fɛn min ye dafali la k'a fɔ ale bɛna muso in ka kumaw kolo gɛlɛya CNT membre k'u bolo tuma min ka da o kɔ a y'a da tulu la k'a da jaba la kuma ti ban a ti ban Seko ka Maliki ko ase kuma ka ɲi de
atigi ta ye ala a fari kalara donc a nana sɔrɔ asiya buna ase u tɛ tɛmɛ o kan o ministre ko non ko n dɔ ye faransi kelen ye ase yandɛ ase a ye tabali gosi baara banna o yɔrɔnin bɛɛ a ko CNT membre ma sariya filɛ nin ye fɛn min ye jamanaden mɔgɔ 260 lamɛnna sariya min na n'an y'a sɛbɛn kura ye a filɛ nin ye aw ko cogo di o yɔrɔnin bɛɛ maa 100 ni maa 15 CNT la olu y'u bolo kɔrɔta k'u jɛnna n'a ye maa 3 ko olu ma jɛnna n'a ye maa tɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ko k'u jɛnna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi a bila ten sa ko nin ye koba de ye o koba don a faamuyara o a bila ten n k'i ka kuma in bila ten a faamuyara Nusar ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye loi min n'a donna CNT kɔnɔ ani assemblée kabi Mali kɛra Mali ye gouvernement ma loi la don ba ko o ɲɔgɔn o de la ka fɛsɛfɛsɛ ta ka dɔ tigɛ ka bɔ a la ka dɔ tigɛ ka bɔ a la amendement n'o ye bayɛlɛmali ye 92 u y'o kɛ loi in de la o b'a jira k'a fɔ kuma min bɛ fɔ CNT ma k'a fɔ u tɛ baara la nkalon kuma don sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Choguel ko kɛra Mayiga Masurunamaw ye nimisi ma wasa ko in na fiyewu sabula fɛn in ye Choguel yɛrɛ fanga sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya dɔw yɛrɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka gwɛlɛyaba dɔw CNT ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sabula fɛn min ye wulikajɔ ani hakilinaw ma kɛ kelen ye problème filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la bilen ma se kilisi la a fɔ nɔfɛ maa man ka dɛsɛ o la siga t'a la Yohani Sodu bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la preuve sɛrɛ nin y'a bolo ko siɲɛ 160 ye Yohani Sodu k'a dɔn cɛmancɛ fanga dabɔlen don jamana dilanli kama fɛn o fɛn n'o de kɛra gɛlɛya ye walima fɛn o fɛn n'o ma ɲɛ jamana kɔnɔ san 20 cɛmancɛ fanga kan ka wuli ka jɔ boloda ni ka yɛlɛma dɔw la dɔnduw la malidenw n'u kɔrɔfɔ sabula u n'o de kɛli ka kan Yohani Sodu cɛmancɛ fanga n'a ye baara kɛ ka taa fori fɛn dɔw bɛ yen minnu dulonnen don n'u da ma s'a ma n'u m'a dilan Asimi Goyita n'a ka cɛdenw u bɛ to a tiɲɛ sɔrɔ a mɛn o mɛn a ko n'i ye kota k'a lajɛ nin bɛ faamu cogo di Yohani Sodu k'a dɔn ayiwa jamana kɔnɔ min ye sanubɔ dingɛ o dɛsilen bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn po fantan 4 bɛɛ lajɛlen la kɔsa in na Alahu Taala filɛ k'an sɔn tuguni Yohani Sodu k'a dɔn i ye fɛn kura min fɔ dɔn a ko tɛmɛnen lithium ani marijanɛ a fɔra ko nin bɔra Mali kɔnɔ nin kuma in fɔ maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don kɛlɛn nin nafolomuguba in ani nin hɛrɛba Ala filɛ ka halakati Mali kɔnɔ o kɛra Yohani Sodu k'a dɔn nin kɔni bɛna kɛ malidenw ka lafiya bɔda ye nin bɛna kɛ hɛrɛ kura ye Yohani Sodu k'a dɔn tɔ k'a jɛ baara belebeleba don sabula min fɔra Mali faamaw fɛ a 100 o 100 Mali niyɔrɔ ye 20 ye 20%. Pourquoi 20%? Mais c'est la loi qui dit ça, le code minier. Le code minier qui dit ça. Très bien. 2019. C'est vrai qu'elle a fait. Voilà. C'est vrai qu'elle a fait. Yohani Sodu 20% n'a fɔra ko min anw yɛrɛ de ta don a bɛ bɔ Mali la 20%. Yohani Sodu k'a dɔn min ye Asimi Goyita ye a kan ka wulikajɔ min kɛ ale nɔ tɛ Nigériya in ye Nigériya in bɛ jamana kɔnɔ kabini san 2019 i y'a fɔ u ko min ma loi minier Yohani Sodu k'a dɔn bolo de kana don lithium in baara la ka sɔrɔ loi in de ma yɛlɛma minɛ. Voilà. Là, je suis d'accord. Sɛbɛnnikɛla b'o de nɔfɛ o. Loi ka yɛlɛma an tɛ 20% fɛ. An t'a fɛ. 60 à 70%. Mais c'est tout. Ni min b'a ta o k'a ta ni min t'a ta. I ka taa. Anw lafiya anw bɛ balo. Non seulement 20%, n'o dama de ye Mali ta ye Yohani Sodu k'a dɔn ɲani ma ban sɛgɛn ma ban an ko alhamdulilayi nka a ma mɔ an ɲɛda la Yohani Sodu sɛbɛnnikɛla ko lithium in fɔra fɔ cogo min na i k'a dɔn batteriw telefɔni ta mobili minnu bɛ taama ni awa tile Yohani Sodu k'a dɔn a b'olu taama kabako mina caman a b'olu taama n'an nana nin bɔli daminɛ dɔ yɛrɛ t'an bolo 20% kɔ a bɛ doni de ka taa jamana wɛrɛ la olu de b'a baara kɛ k'a ban Yohani Sodu a bɛ taa kɛ minɛn kura minnu ye olu laban bɛ se kana mun feere anw de ma yan Yohani Sodu k'a dɔn dagɛlɛn na an ka 20% wari an ka 20% wari o t'o minɛn sɔrɔ an ye mun sɔrɔ putere Yohani Sodu sɛbɛnnikɛla ko k'i bɔ a la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanu dingɛ 16 Yohani Sodu k'a dɔn o de bɛ Mali kɔnɔ min san kalo 12 sanu de bɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ i ko kabako maliden tɛ sanu dɔn an t'a nafa sɔrɔ an t'a ta yɔrɔ dɔn jɔnni de b'a bɔ Yohani Sodu nin bɛ se ka lakale cogo di jamana kɔnɔ a bɛna ta min ye Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw ye jamanadenw nisɔndiyalen don a ka baara la a ka kɛwale la n bɛ min f'i ye a f'i ka cɛ a ka da in ɲɛ la han. Asimi n'a ma da la an laban an bɛ tiɲɛ fɔ a ye dɛ mais pourquoi a tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔn an ka taa ninnu fɔ a ye de mais non il est au courant de rien
Ba kalama ça. Est-ce qu'elle attaque kalama? Oh, si ça est, tu as posé la question. Est-ce que attaque kalama? Ça veut dire que tu n'es sûr de rien. Mais on ne peut pas être président qui était nous kalama. Mais justement. Les réseaux sociaux, quand groupe WhatsApp ou quand jamana de on couvre na mi ba kalama. Noko Johnny ba kere fe. Encore tole. Hein? Johnny ba kere fe mi nga chi fay. Junior Bio. Junior Johnny. Junior wa ni mun dogo ita. Ita to nyina ma fo Junior de Bibi Mumu ni mi mun dogo. Ton petit frère est là-bas, le colonel Baba Sissé. Colonel Baba Sissé, mon petit frère. Ah. Mais tu connais pas un frère qui s'appelle Baba Sissé. Malheureusement. Non, Assimi t'écoute même. Pas tout de suite à Klobila. Bon, monsieur le président. Monsieur le président. Assimi Goïta. Excellence, excellence. Son excellence. Voilà. Monsieur le président de la République. Attention, pourquoi tu refais le Klobila? Eh bien, j'ai rien dit de mal. Non, bon, mec, je fais mon travail. Voilà. Monsieur le président. Vraiment. Vraiment. L'Itouamoui. Nabi Sandanga Akanabo. On est d'accord. Jama. Ni Jama bi Samougange. Akanabo. On est d'accord. Sanou. Ni Sanou bi Boade. Quand dit fin là. Akadjo. Il peut qu'on y ait papier mis signé. 2019. Anda fait bi. Anda fait chini. Claire. Voilà. Nous maman paye. Malidon a pas de folie blade. Voilà. Na il n'y a tout kataninga. Malidon ba blade. Ni est transition ban. Ka soro sanu ko ni na nyana manyena bo. Asimu Goïta to akien bi soro. Malidon bi blade. An bi blade. Andi ndengende. C'est clair. Et transition damene frodama kana bla bila ama kema fladun. Wa bi tien défier. On te dit les 4 vérités. En bas faut bien. Non. Comment se fait-il que le Mali peut gagner 20%? On décape du Koukolo. C'est une insulte. Mais non. 20%. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Argumenter. Quand il y a des tabous, comme on aurait des babos, chargé Boluka, personnaliste, ou bien un pony fond, ça. On s'en fout, oui. On va charger claqué. On va charger claqué, on va personnel claqué. Clair. Alors, Beki Tassara. On va à 50-50 ou rien. Ou 60, même 70. On négocie. Mais non. Il ne faut pas accepter de telles pratiques. Mozambique. Ako Olufe, Mozambique, loi de Bénin, Nanani, et puis du 60 à 70%, oui, il y a des tailles, à bouger. Le déca numéro d'ama. Voilà. Ayafoni. Yanninga do arajo ina do en wele ka bosiga so ako daba odo nwa aye mission minga angera koka ay sagaka angera pe ate on ni misara kore sene na nyina. Mais comment cela peut se passer dans un pays mine de la kake demana kono chien kele fla sabanani pendant des années? Comment on peut répéter les mêmes erreurs pendant la traduction? Il faut corriger. Donc il est temps que Assimi ne reçoit nama en wele ka tinya foi jamana donga ci de ba ngona mata tinya foi amda mali ko ci foi de amba foi de wa di jadu munu bi tinya fo kana datu nye de aywa o de kapsa semene kala ko akoni ngo damanda de bey ako tinya do FMI ni banque mondial olu de ko chama wajibi ya jamana ka sanu bokoina yoni so di ka do ka mali tege tnomi mi nye aywa anganga toromo mi zoro ko wajibi kanye ko wajibi churanguna yoni so dunga ni chama bey abele jele burono blala ya fo chugo mi ibanye don akera kabini san 2019 ibeka san 2019 yoni so di ka do ni ngo nunu nke fura dama kana blabila sebani kala ko mali bi nyani de la a berata ni nafulo mugu ban ani ni hereba de banga dugukolo jugoro i ka do mali don menyani na so fara tleka ako di manga o kuma chamanye fanga dun joni so di ka do lu mana nye fo voke mo ba fo ko bil hak sebani kala ko kangu jando ko dama dola mi nye fiai ani jamana do ni toro lembe feminu na joni so di ka do kanga manga nyina ko mi ngoni nye awala kanai obini ka sabati so rasu ye sesoro o kada ene joni so nga na to bela jile nyela bora o de fana be ko dafa ni ngunya sebani anya mi mo la prévu kono akabi bolla wasanu doronde de même les gaz o be mini les gaz de Burakebugu o desinde fo nara fo damba ou be gazi damba jari fo be le bassin du gaz là habita fo nara secteur. Cela veut dire on doit faire attention à tasuma ere mene. Je suis d'accord. Digabe dingela niya ni o se tasuma gaz bi mene. Gaz bi mene. Oui. Et Allah de malison. E kulugoro ya tien fala kofe fora ise naw tasuma wilo ka foraji manjina ka jeni gaz bi wa sedu abingalo min diga nyana Ahmed Diakité e ma yewa moi je l'ai vu avec Frambe fait je suis allé demander sur ton réseau naka réseau te ou réseau te neta ou ngo kuna fonu de be allez de kuna fonu ka tele ou
C'est irréfutable. Je t'ai dit, le Mali était un scandale géologique. Allah est fait d'ama. Mais pour ça, problème de vie. Ça, c'est pas tes plateaux. Pour ça, t'as dit quoi, il problème de plateau, nous voit plateau. Ça, c'est une revue de presse. Vraiment, arrête. Quoi? Je t'interdis tout de suite. Il veut plateau, mais nous, mais moi, je dis la vérité. À ce que disent les journaux. Les journaux ont dit 20% en fait. C'est ce que j'ai dit. Oh, ok, d'accord. Ni dans le moment, tant mieux. Moi, je n'ai que 50%, n'est que 70%. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, je te rejoins. Franchement. Comme ça, on peut négocier. Ahmed Jakte, il doit gâter quoi ma premier mi. Ami. Voilà. Allah qui m'engoro. Ya Rabbi Allah koke. Le prétoire, le témoin, parce que Noye a Keitae, Niaka Sebenye, Abdramani Keita ko, Kibaroya mi na mena, Kibaroya mandi, Sabula Femini Mali Jambabo, Ani Mali Burjabo, Willa Uka Juguya, Anuka Bara la Tuguni, Dugumi me Noye Jalasaguye, Alebe Bangasi Marala, Ne Aronisumado, Femini Terusuye, Ma Keme Ani Ma Mugani Woro, Sagomada Kele Utara Baulu Makufa. Inna lillahi lillahi wa akrajuna. Allahu akbar. Ha? Umami umabo. Ya Allah. Sabani galako. Akoni ya takalaje wati mi. Ni anga arme be wuli kajo ani chesiri la. Femi nye jamana ye ka lakana. Sabani galako arme ye bara mununge. Na kala sababu ye terrorisi ngana chama be ningufa. Sabani galako akoyoro munumbe nolu ni Burkina ni Niger frontière kasuru. Femi nye jugu ye ubu wala kabo Burkina wala Niger kana Mali goshi. Opma ka sengata. Sabani galako akoni ya takalaje ukume wale minge ibe ka klela. Ogo sagu sobane da endeli man ani mondoro kafara buluke siga uyo bara ubafe ko nywana deke sabenegala ko amed domine kobi o wale minu yo ke o dugu fa fe ndoko fora o bela jere be bangasi mara indela wo bebi bo Burkina de kana ko inge yaye abe cercle bangasi cercle odoke sabenegala ko ma kilo ndo ni ata kalaje fe minye karidoy katabla fe minye sibrila mawu bi bo mingalama dugu dobe no ye jala saguye bamanji kwani unana kana moto jo ka duguma bela jele faranywanga ka chew bla utapa ka muso bla utapa fe minye muso we ku kodo lula chew ko lu senze ka bo dugu dafe ka mizoro siru bela jele nyena kiriu ku befa ko sala mewte. Bon, droit de l'homme ni fait où est mouveau là. Nations Unies, on m'a fait ma pamade. Non. Amu ka rapport ba. Kuma bi ko fait où? Kuma. Non. Sabanigala ko u boray dugu wara be mi no tugulembe jala sagula u dono dugu kono ma biduru ko fara nyanga ko salo chuwa kele la katolu nikene karaba. Sabanigala ko u madoma u dona dugu kono ma ho ma be ko sonyana ma bi bolo butikiu jiginew u ye tasuma do a bela jele la bagaw nu matani mi u ye tasuma do lakata. Allah. Sabanigala ko akwa me domina ko bi fe minye ni wale jugu yen ni ndekera do akun furanje ina akwa me domina ko bi fe minye bangasika we uduzu kun toro lembe sabula demba ya ni dona kono abela jele kashika ani nyeji de maamunu nye ni wale inge bamanji wale tigila ma ude do unana bi duguka ka wale ke oyoro ni bela jele ni ngu kwasegi sabanigala ko akwa wati kele wuli kajo uya nywana ke dugu mimbe gawo no ye ishdashie utara do dugu konana uye mawo masoro mamobo mona femi ngoni uye bela jele ni kene karaba ka boli kata do Niger sabanigala ko ako talatai femi ye jegulu do fena be AGS olu bena kana talatai susu sangani wati dugu wara be no ye ansongoye o dawolo la obita bi mawkai no ye manivu fa no ye civil gwanzan ye obi boli tukuni ka do Niger sabanigala ko amed domine kobi femi ye armée akanga do fara ka wuli ka jona ka jijaka idadenw fana no ye jamana denw ye olu kanga do fara u ka renseignement ka ani wuli ka joni kunafoni dika min se ka to dimi min do ne filɛ Mali la armée bi se ka bwana cogo min Jean-Jadou n'u bɛ nin ko sugu kɛ u bɛna kelen fila awɔ u tina groupe la o ayi bon maa min i ye dɔ ye kelen fila saba weleli kɛ o ye tiɲɛ renseignement c'est très important. Ni ma weleli kɛ c'est un problème. Allah kelen fila u bɛna ten de i b'a sɔrɔ kɛmɛ ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma plan bɛɛ labɛnnen don bɛna dɔɔni dɔɔni bon dɔ kɔni ye maa kelen fila saba ye
kabini o yɔrɔ la sɔmi u b'a fɔ ko tɛmɛbaatɔ gansan voilà bon o de ye problème ye an bi laban min na bi tɛmɛtɔ gansan tɛ yen bilen koyi maa o maa n'a tɛmɛ n'i la n'i t'a dɔn faamaw wele voilà kunnafoni filɛ nin ye naam an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ seere Jean Sedou ne bɛ n bolo buga ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,571 ani 1 ye a ye dɔ kɛ se di k'a dɔn min ye Usumani ni Dawu nin y'a kɛ sɛbɛnni ye Dawu ko di an bilalen don ɲɔgɔn na Segu commandexi la Jean se di k'a dɔn syndicat ani baarakɛlaw kuma kelen t'an dan bilen min ye premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ko nin y'a se kɛ sabula a ye wulikajɔ kɛ ka layidu di jamana ɲɛmaa Asimu Goyita baarakɛlaw ni hakɛ min ka kan hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ dɔ ka mun da la Jean Sodi k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ kabini salu ncini ni wariko mankan in bɛɛ sen na Jean Sodi k'a dɔn wari dibaliya tɛ nka wari tilacogo ani bɛnkan fɔ ɲɔgɔnko de b'o ko la o de kɛn bɛ gɛlɛya da ye commandexi baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye jamana faamaw kun ye layidu min di a dafara Jean Sodi k'a dɔn a dafara ko in ka teliya min ye syndicat ye ale kun ye wele da kɛ ni ka baara kalifa avocat dɔ ma avocat min n'o biɲɛ ka kɛnɛ kosɛbɛ o yɛrɛ de ka wulikajɔ ni a ka pression kɛra sababu ye i k'a dɔn jamana ka wari in di joona sɛbɛnnikɛla ko syndicat ɲɛmaa min bɛ yen min ye Ablaye Jakite Ablaye Jakite kɔni y'a se kɛ sabula ale wulila ka t'i dama kasi avocat kɛ in na avocat kɛ in ka wulikajɔ kɛ min bɛ se ka to wari bɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛn kɛra gouvernement ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ 921 1 CFA wari Jean Sodi k'a dɔn gouvernement ko k'a b'o di kɛnɛ kan min kun fɔra fɔlɔ miliyari 2 o tɛ dɛ nka nin kɔni sɔrɔla ka ban Jean Sedou a ko wulikajɔ nana boloda Jakite ka fɔlɔ comité syndical kabini ale kɔni ko min ye avocat kɛ ye Moribo Kɔnɛ ka cɛsiri kɛra sababu ye 1,600,000 ani kɔ o ka bila u ka bolo kan o tuma wari in tilali u bɛn'o kɛ nka min ye avocat ye olu ni avocat de bɛnna k'a fɔ i b'i jija k'i cɛsiri wari o wari n'i sera k'o sɔrɔ k'o di anw ma 20% i k'a dɔn o bɛ d'i ma journaliste Sedou sɛbɛnnikɛla ko 20% bi fɔ don min maa si ma kuma wari sɔrɔlen ani wari sɔrɔlen kɔfɛ journaliste Sedou kumaw bɛ ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini wari kɔni bila la bɔgɔden kɔnɔ a dɔw gere don bɔgɔ la taa fo k'a ka wari ka ca an ma ja a fo k'a ka wari ma ca kuma min fɔ wari kɔ ani min fɔ a ɲɛna kelen tɛ o Jean Sodi k'a dɔn bourdonnement daminɛna fa bɛɛ lajɛlen la dɔw kɔni ko an dɛ n'o de don 1,000,000 ni 1,20,000 avocat nana masumali o ka don sigilen e t'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ a ye kuma min kɛ a ye panga coroki min kɛ Bamakɔ ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ nin ko ye min ɲɛnabɔ cogo min ko n'a ta bɛɛ Choguel Kokala Mayiga a ye wele da kɛ ni min a ye taama min kɛ Segu kɔsa in na i k'a dɔn a ye baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ko in kɛ ni hakili ye n'u m'a lajɛ ka bɛn kelen na sabula jamana kun labɛnnen don Jean Sodi k'a dɔn nin nkalon yɛrɛ dɛ wari tɔ kun kan ka sara min dira n'o ma se ka tila yɛrɛ wo ayiwa yɛrɛ kɔni wari tɛ se ka tila a ma se ka tila o n ko wari bɛɛ compte kɔnɔ o dɛsɛlen don avocat fana ma fila kɛ koyi o ye saratigi ye o ye wari bɛɛ bloqué c'est tout c'est fini ale de ye avocat ka cɛsiri de y'a to ni wari mais bien sûr bon bɛnkan de fana kɛra koyi a bɛɛ de fɔra u y'a signé wa e tɛ avocat kɔni avocat bɛ don ko la kuma jala la a b'a signé i b'a sɔrɔ o tuma gɛlɛyara Jean Sedou k'a dɔn nin mankan damanda de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko awɔ commandexi baarakɛlaw u ye salijini kɛ cogo min u yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya ni makariko dɔn saliba tabalen gosilen filɛ u dɛsɛlen don ka bɛn nin wari in tilacogo la sali sera o Jean Sedou k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in de la a ko ayiwa min kɔni ye maître Kɔnɛ ye n'o ye avocat ye Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min ye premier ministre ka cidenw o kɔni b'a ka kuma a fɛ ka kuma syndicat bolo fɛ ani baarakɛla tɔw u k'a lajɛ ka bɛn ko la wari min bɛ yen u ka se ka tila joona mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula sɛgɛn barika bonya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la an ka taa te flèche min ma sigi ten te koyima de ka di ne ye bi n b'o de min te koyima premier di yan te koyima o ka di yan te dumanden te kolonbaden dɔ bɛ sugu la kɔrɔ tɛ ni dankɔrɔba ka foli ye jɔnni El Hadji Mohamed Ba Jara n ka foli b'a ye dɔwkaw ka ɲɔgɔnna yebali dankɔrɔba ni kalanden warajoba bilalen b'a la fɛn min ye sanyɛlɛma n'o ye ziyara ye o bolo dalen bɛ labɛnw bɛ sen na kalo in tile 23 don inshallah sigi kɛ n bɛ ka daba kɔnɔ n bɛ ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna inshallah kana siga
bala cogo bɛ di Jɔnni Sedu marifa dilanba o tigi ka kan ka se marifa ticogo la siga t'o la Jɔnni Sedu i k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛ sɛbɛnni kɛbaa i k'a dɔn o de ye Dugufana Keyita Dugufana ko sɔmingelen don kamalen dɔ la cakɛdaba dɔ kalifalen don a ma Jɔnni Sedu i k'a dɔn a kelen bɛ k'i bugu cakɛda in kan a wari misɛn a wari kunba fulakɛ bara k'a bɛɛ lajɛlen d'a kun kabini mɔɔw ma sɔmi fo kana mɔɔw sɔmi cakɛda in u k'a ma ko projet Pediram Jɔnni Sedu i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko sonyani da kelen surfacturation da kelen wari yɛrɛ tali k'a bila jufa kɔnɔ min ye sɛbɛnfuraw olu bayɛlɛmani nin bɛɛ lajɛlen bara ka taa kelen kanu na Pediram kɔni bilama Jɔnni Sedu i k'a dɔn projet in daminɛ furadama ka n'a bila bila a laban bɛ kɛ doloni nguja ye sabula min b'a kunna Jɔnni Sedu i k'a dɔn a y'a bɛɛ lajɛlen salo ni ka projet yɛrɛ dafiri a ko min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye olu ye kɔrɔfɔ in mɛn tuma min u ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ da suwalen don Jɔnni Sedu i k'a dɔn ayiwa jamana min kɔni ye baga ye baga marali ka taa se jɛgɛw o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ ma olu donni da la a dabɔkun y'o de ye wari kasabi belebeleba de Jɔnni Sedu i k'a dɔn o de bɔra ayiwa min kɔni ye dugudenw ye ani nin fɛnw bɛ ɲɛ yɔrɔ min ka se ka baara in kɛ k'a ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn projet baden a kalifara cɛ min ma Jɔnni Sedu an bɛ donni minɛ ko bi foyi den kelen ma bɔ a nɔ na a ko wulikajɔ bolo kan Jɔnni Sedu i k'a dɔn minɛn minnu ka kan ka san n'o ye informatique minɛnw ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn ka taa se tabaliw o n'a nɔnɔw bɛɛ ma olu suyana fo k'a fɔ a dantɛmɛna sabula dɔ farala sɔngɔ kan ni min ye 1000 ye i b'a sɔrɔ o sanna 1000 groupe électrogène a fɔra o min ka sa surfacturation da don photocopieuse o kɔni kuma tɛ Jɔnni Sedu i k'a dɔn fɛn o fɛn ni dɔ bɛ se ka fara a kan min kɔni ye Sulemani Ba ye Sulemani Ba i k'a dɔn ale de ye coordinateur ye projet in coordinateur ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn monsieur Ba a y'a bɛɛ lajɛlen ŋanamu ni k'i sigi n'a yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla kɔni bɛ se ka kɛ cogo di jamana ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a fɔra maa kelen e kelen de b'i da nin bɛɛ lajɛlen kan projet yɛrɛ min n'a wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen ma ban a daminɛ ka nin so lahulata ye k'o jɔ waasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wasa Jɔnni Sedu i k'a dɔn a ma ɲɛnabɔ a ko projet in min ye ayiwa Segu ani Kayi yanfaw ye dugu minnu ni projet in kun kan ka ɲɛnamaya ye kosɛbɛ Jɔnni Sedu i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen sigira Ise Zabara kan ala ni monsieur Ba a ka ŋanamu a ko min ye projet Pediram Jɔnni Sedu i k'a dɔn ayiwa a kɔni sigira a kɛra dolokuja ye a sigira ani monsieur Ba k'a bɛɛ da kun yɔrɔnin kelen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli la ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le malien Maliden Pasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko an ka taa Narena yɛrɛmara kafo min bɛ n'o ye commune rurale ye maire a n'a jɛɲɔgɔnw k'u bolo birilen bɛ fɛn min ye sɔrɔ kan 1,8 o de tununen bɛ taafa ma dɔ nafa ma dɔ bureau du vérificateur général n'o ye jamana ka cakɛda ye min bɛ kɔlɔsili kɛ san 2019 2020 2021 wari tununa sɛbɛnnikɛla ko vérificateur nana ka na sɛbɛnw lajɛ ka wari taa cogo n'a nacogo lajɛ recette minnu don la nafolo minnu bɔra fɛn min ye dugukolo baara cogo kolonsɛbɛnko ani mariage papier ko nin bɛɛ lajɛlen u y'o lajɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ majɛ camanba de bɛ yen sabula dugu 6 olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ Narena commune rurale ye a n'a bugudaw sɛbɛnnikɛla ko a ko 2018 n'i y'a ta k'a lajɛ baara minnu kun kan ka kɛ Narena u ma dafa sabula maire n'a jɔɲɔgɔnw u kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tɔnɔma da ni k'a bɛn u yɛrɛ kelen ka tɔnɔma ni k'u sigi sɛbɛnnikɛla ko budget n'o ye nafoloko ye o kun kan ka labaara cogoya min na o ma sigi sen ka ɲɛ cakɛda minnu bɛ yen n'olu da bɛ budget ko la n'o ye conseil communal ani service technique ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra kɛrɛfɛ maire ye a bɛ kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maire ye a n'a ka recette min bɛ a ka waribon kunna n'o ye régisseur ye u fila yɛrɛ dama de bɛnnen bɛ ko la sabula fɛn min ye maire yɛrɛ y'a sagonama de ta k'o sigi a bɛ se ka fɛrɛ wariw dunni ani wari bɔli ma cogoya min na o don vérificateur général a nana ta k'a lajɛ fɛn min ye nafolo minnu n'olu bɔlen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ca ni CFA wari miliyɔn 18 ye min n'o kɛlen bɛ majɛ ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛ fɛn min ye wo caman bɛ yen
vérificateur ma papier sɔrɔ minnu na n'olu kɔni dara janjanga wɛrɛ fɛ k'a fa ni nafa ma dɔ la miliyɔn 18 o wo min yera o y'a la fitini de ye sabula belebelew bɛ yen ni ɲɛma sɔrɔ la o yɔrɔnin bɛɛ vérificateur général ye sɛbɛnni kɛ k'a ci procureur ma n'o ye pôle économique ye commune 3 tribunal la k'a da kule kan k'a fɔ nin ɲɔgɔn na wari suɲɛba o woba ale kɔni bɔra a kun kan o tuma fɛn min ye sariyatigiw k'a tɔ seni min bɛ se k'a t'u bolo ka da kisɛ kan mun filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le malien kɔnɔ a ka bi bɔli la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura a ka di n na o date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ journaliste di k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Hawa Seyidu Tarawele an denmuso don journaliste di k'a dɔn Gafu ko a ko wuli ka jɔ ani ayiwa yɛrɛ ɲini i k'a dɔn de bolo dalen don Moti jamana na journaliste di k'a dɔn Moti denmisɛnnin kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan min kɔni ye gouverneur ye colonel major Abasi Dambɛlɛ i k'a dɔn kɔkɛ denkɛ ko f'a ka gouverneur de bila n'o tɛ o na tasuma don a la journaliste du sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tiɲɛ don min ye ɲinifɛnw ye olu bi kɛ o nka dantɛmɛwale dɔw bɛ yen o bi sɛ ɲɛji bɔ journaliste di k'a dɔn bi Moti gɛlɛya damadɔ bɛ yen gɛlɛya in fɔlɔfɔlɔ ye lakanabaliya ye Moti n'a lamini bɛɛ b'a dɔn Bamanjuw kɔni u ka munumunu salo bɛ Moti jamana na kosɛbɛ ngo n'a ta bɛɛ waati kɛra fana kurantigɛba dɔ tun bɛ Moti su man di tile man di dugulamɔgɔw kɔni u nisɔngoyara o ko la kosɛbɛ tuma min ŋunuŋunu barika bonyana gouverneur kɔni kun y'a jiru la k'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi sabula jamana bi danga min na ko bi bɔ ɲɔgɔn da fɛ groupe dɔw kun nana groupe belebeleba dɔw nana journaliste di k'a dɔn nka hali bi n'a ka bi Motikaw nimisi ma wasa u ka kuranko la jumadon juin kalo tile 17 tɛmɛnen denmisɛnnin jagɛlɛnba dɔw farala ɲɔgɔn kan Moti rond-point ba la journaliste di k'a dɔn min ye taama ye an'u ka hakilina ka t'o jira faamaw na u nana fara ɲɔgɔn kan rond-point na min kɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira jama kun man ca kosɛbɛ nka maa damadɔ kun bɛ yen i y'a dɔn o ni n'a ɲɔgɔnnaw journaliste di k'a dɔn aw réseaux sociaux tigilamaw dɔw bɛ filmeli kɛ kamalen min ye a fɛn bɛɛ lajɛlen filmer u ye tɛgɛ da u kan tɛgɛ da u kɔni ka sa ayiwa min ni min kɔni kun bɛ taama in na ani min ni min ye taama in labɛn journaliste di k'a dɔn lakana tigilamɔgɔw bara k'olu dodɔlima sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a cɛ duman caman bolila dɔw yɛrɛ dogolen don bara k'u ɲini dɔw bolila dɔw dogolen don sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyalen bɛ Motikaw ni gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ sabula gouverneur kun y'a jira k'a fɔ nin dama sugu ani nin kuma sugu i k'a dɔn a tɛ jɛn n'a ye Moti dugu kɔnɔ min kɔni ye ayiwa gɛlɛya ye o don ne don taamadenw ayiwa dugu denmisɛnw ani gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ min ye Abasi Dambɛlɛ colonel major Abasi Dambɛlɛ i k'a dɔn a kɔni kɛlen bɛ ka lakana tigilamɔgɔw bila ka dugu furan sabula Moti ye dugu ye dugu barikama dugu min n'a yelen ka bon kosɛbɛ lakanabaliya man ka kɛ sababu ye i k'a dɔn mɔgɔw ka to ka taa fara ɲɔgɔn kan ayiwa camancɛw la walima rond-point la journaliste du i k'a dɔn ka taa mankan ci a bɛ se ka kɛ ayiwa sira ye Bamanji bi sɔɔri ka don wo min fɛ i k'a dɔn k'a kun y'o ye sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira Motikaw y'u ka dusumakasi jira kosɛbɛ kurantigɛko la min kɔni ye hakilinaw ye u fara tɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ koyi sabula maa o maa n'o kɔni kun bɛ taama in na walima minnu kɔni kun bɛ muruti in na sɛbɛnnikɛla ko lakana tigilamɔgɔw bara k'u ɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura bita ye ko an t'a bila yan bita an b'a bila yan journaliste di k'a dɔn an b'an ka minɛnw jɛ ka taa an da balayira sanitaire min ye dakabana karo ye ka bɔ Hindu jamana na dakabana karo ka bɔ Espagne dakabana karo ka bɔ